Kemudian pada ayat 102, walabi sa dibaca ibdalul hamzah ya'an sehingga dibaca walabisa. Pada ayat 104, walil kafirina imalatu fathatil kaf diimalahkan fathah kaf wal alif sehingga dibaca walil kafirina. Pada ayat 105, yunazzal iskanun nun al-mukhaffa disukunkan nun dengan dengung ikhfa wa takhfifiz zai dan buangkan tasdid zai itu sehingga tidak ada tasdid sukun, tidak ada tasdid di baris fathah ya. Yunzala pada ayat 105 dan 106 ini al-azimima ini kalau diwasalkan mim pertama ini dah sudah rasul ayat, kita wasalkan pada ayat yang berikutnya, maka idghamul mim diidghamkan mim pada mim fil mim menjadi al-azimma ya, itu 2 harakat, 4 harakat dan 5 harakat. Sekali lagi al-azimma Kemudian pada ayat 106 nun siha fathun nun ula wasin wa hamzatu sakinah qabla ha dunal ibdal, yaitu memfathahkan nun yang pertama dan sin wa hamzah sakinah dan hamzah sukun qabla ha dunal ibdal tanpa diibdalkan sehingga kita baca dengan nansaha. Kemudian pada ayat 106 na'ti kita baca ibdalul hamzati alifan menggantikan hamzah dengan alif sehingga na'ti. Pada kalimat Musa bitaklil menjadi Musa. Pada ayat 108 faqad dhalla idghamud dal fi dhad diidghamkan dal pada dhad sehingga kita baca faqad dhalla. Pada ayat 109 tabayyana lahum idghamun nun fil lam diidghamkan nun pada lam maka kita membacanya tabayyan lahum. Ayat 109 ya'tiya ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah dengan alif sehingga kita baca ya'tiya. Ayat 111 nasara pada kalimat nasara imalatu fathatir ra dibaca imalah fathah ra wal alif dan alif sehingga kita baca dengan nasari. Ayat 112 wa huwa dibaca iskanul ha sukun ha sehingga dibaca dengan wahwa. Ayat 113 kalimat an-nasara ada 2 tempat situ ma'an imalatu fathur ra maudhi'ain pada 2 tempat diimalahkan fathah ra sehingga kita baca an-nasari. Pada ayat 113 kadzalika qala idghamul kaf fil qaf diidghamkan kaf pada qaf kadzalik qala. Pada ayat 113 yahkumu bainahum iskanul mim sukunkan mim wa ikhfa wa dan ikhfakan itu ikhfa syafawi waslan ketika membaca wasal yahkum bainahum. Pada ayat 114 sama hukumnya yaitu al-ulamu mimman idgham mim idghamul mim fil mim diidghamkan mim
Ya, diidghamkan mim dengan mim sehingga kita baca al-lam mimman. Ayat 114 ad-dunya bitaklil sehingga kita baca ad-dunya. Ayat 117 yaqulu lahu, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pertama pada lam yang kedua menjadi yaqul lahu, yaqul lahu, yaqul lahu, iaitu dibaca dengan qasar, tawassut dan isbah. Kemudian ayat 118 yatina, ibdalul hamzah alifan, ditukar hamzah itu dengan alif. Tatina, tatina, hamzah ditukar alif ya. Tatina, tatina menjadi tatina. Kemudian pada ayat yang 118 kadzalika qala, ibdal kaf fil qaf, idghamul kaf fil qaf, diidghamkan kaf pada qaf sehingga kita baca kadzalik qala. Ayat 120 an-nasara, imalatul fathil ra wal alif sehingga kita baca an-nasari. Ayat 120 Allahi huwa, idghamul ha fil ha sehingga kita baca dengan mad, dengan idgham kabir Allahu wa, Allahu wa, Allahu wa. Al-ilmi ma, ini diwasalkan ya, idgham mim, idghamul mim fil mim, diidghamkan mim pada mim sehingga kita baca al-ilm, al-ilm, al-ilm ma, al-ilm, al-ilm ma, al-ilm ma, al-ilm ma. Pada ayat 121 yu'minuna, yu'minuna kita baca ibdalul hamzah wawan, yu ditukarkan hamzah dengan waw, yu'minuna. Pada 124 qala la, idghamul lam fil lam, dia baca juga dengan mad idgham kabir qala, qala, qala. Ayat 124 ahdi, fathul ya waslan, dibaca fathah ya itu secara wasal, ahdiya. Pada ayat 125 wa iz ja'alna, idghamul dzal fil jim sehingga kita baca wa id ja'alna. Pada ayat 125 Ibrahim musalla, idghamul mimi fil mim, diidghamkan mim pada mim sehingga kita baca dengan mad, tiga cara membaca dan dibaca dengan idgham kabir Ibrahim musalla, Ibrahim musalla, Ibrahim musalla. Ayat 125 baitiyah, iskanul ya, baiti disukunkan ya menjadi baiti, baitiyah menjadi baiti. 126 an-nari, imalatu fathin nun wal alif, diimalakan fathah nun dengan alif sehingga kita baca an-nari, an-nari. Pada ayat 126 wa bi'sa, ibdal hamzah ya'an, ditukar hamzah dengan ya menjadi wa bi'sa. Ayat 127 wa isma'ilu rabbana, ini kalau diwasalkan Ismail dengan rabbana maka idghamul lam fi ra, diidghamkan lam pada ra sehingga dibaca dengan mad, idgham kabir Isma'i rabb, Isma'i rabbana, Isma'i rabbana, Isma'i rabbana.
ayat 128 arina iskanur ra ma'at tafkhim, disukun ra dengan bacaan tafkhim. Wa aruna. Kemudian ayat 130 ad-dunya dibaca dengan taklil ad-dunya. Ayat 131 qala lahu, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam. Qalahu pada ayat 133 syuhada'a id, tashil hamzah, tashilul hamzah tsaniyah waslan, ditashilkan hamzah yang kedua secara wasal. Syuhada'a id, syuhada'a id, aid, ya, ditashilkan hamzah yang kedua. Pada ayat 133 qala li bani, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam. Qal li bani, tawassut qal li bani, isba' qal li bani. Pada ayat 133 wa nahnu lahu, idghamul nun fil lam, ya, kita baca diidghamkan nun pada lam sehingga kita baca wa nahlahu, wa nahlahu. Pada ayat 135 nasara, imanatu fathur ra wal alif, diimanakan fathah ra dan alif sehingga kita baca nasare, nasare. Musa bitaklil Musa, Isa bitaklil Isa. Kemudian ayat 136 wa nahnu lahu, idghamun nun fil lam, diidghamkan nun pada lam sehingga kita baca wa nahlahu, wa nahlahu. Pada ayat 137 wa huwa iskanul ha, disukunkan ha sehingga kita baca wahwa. Ini sama wahwa wa nahnu lahu, sama pada ayat yang di atas, ya, ikuti saja. Kemudian ayat 140 am taquluna, ibdal ta, ya, ditukarkan ta itu dengan ya sehingga menjadi am yaquluna. Pada ayat 140 nasara, sama tadi imalatul fathur ra wal alif sehingga kita baca nasare. Pada ayat 140 antum, tashilul hamzah tsaniyah, ditashilkan hamzah yang kedua ma'al idkhal, dengan memanjangkan hamzah yang pertama. Antum, antum. Pada ayat yang 140 azlamu mimman, idghamul mim fil mim, diidghamkan mim pada mim sehingga kita baca azlam mimman, azlam mimman. Pada ayat 142 qiblatihimul lati, kasrah mim waslan, dibaca kasrah mim secara wasal sehingga kita baca qiblatihimil lati. Pada ayat 142 yasha'u ila, ini dibaca dengan dua wajah, wajahan. Yang pertama ibdalul hamzatu tsaniyah, ditukar hamzah yang kedua wawan, waw maksuran yang kasrah sehingga kita baca yasha'u wila, wila, yasha'u wila. Atau yang kedua, ini bentuk yang pertama ni wahwa muqaddam, atau yang kedua tashiluha, tashiluha bainal hamzah wal ya, antara hamzah dan ya sehingga kita baca yasha'u ila, yasha'u ila siratim mustaqim.